দীর্ঘ ২২ বছর পর পাহাড়ে পঞ্চায়েত ভোটে প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা বিরোধী সব রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে বৈঠক করলেন সাংসদ রাজু বিস্তা। এদিন দার্জিলিংয়ে জিমখানা ক্লাবে পাহাড়ের আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে বৈঠক করলেন। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমক বিমল গুরু, রোশন গিরি, হামরো পার্টির অজয় এডওয়ার্ড সহ আরো অনেকেই। এরপরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজু বিস্তা জানান, পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলকে হারাতেই এই সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হয়েছে। আগামীতে পাহাড়ের সমস্ত এলাকায় বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। নির্বাচনে যে সকল প্রার্থীরা জিতবেন কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে ঢেলে সাজানো হবে পাহাড়কে। উন্নয়ন রাজ্য সরকার যেভাবে সহযোগিতা করছে না পাহাড়বাসীকে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে গোর্খাল্যান্ডের দাবি এখানে থাকছে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিটি আসনেই পরাজয় হবে তৃণমূল। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का अपना सिंबल है। पहले नंबर पे जो है कमल फूल रहेगा, क्योंकि अब टीएमसी तो जो है नेशनल लेवल की पार्टी रही नहीं। और बाकी सब लोग हमारे जो साथी हैं, उस समय जो भी क्षेत्रीय दल है वो हमारे जो सिंबल अलॉट होगा, लेकिन सबने ये तय किया है कि एक ही सिंबल रखेंगे, जिससे पहचानने में वोटर्स को नहीं करता। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर पश्चिम बंगाल में लोग मर रहे हैं, बम फूट रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि पंचायत चुनाव का जयघोष हो गया।